यह कोई अकेली घटना नहीं है कि पुलिस कार्रवाई से अपराध को दबाना और अपराधियों को पकड़ना संभव हुआ है, लेकिन असाधारण घटना तभी कही जा सकती है जब किसी सामान्य नागरिक के साहस से अपराध को रोकना संभव हो सके। दुर्गापुर शहर में ऐसे ही एक घटना घटी। यद्यपि अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन इस शहर की एक बुजुर्ग गृहिणी की बुद्धिमत्ता और साहस के कारण अपराध को दबाना संभव हो सका। पुलिस ने बहादुर महिला के प्रति अपनी संवेदना और बधाई व्यक्त की। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित F2/8 इंद्रप्रस्थ कोऑपरेटिव के निवासी भक्तपाद शनिग्रह के निवासी है। उनकी पत्नी लिपिका शनिग्रही ने बुधवार 22 मई की दोपहर घर के अंदर से देखा कि एक युवक बगल के घर की ग्रिल खोलकर अंदर घुस गया, जबकि एक अन्य युवक घर के बाहर खड़ा था। मामला संदिग्ध होने पर उन्होंने युवक से पूछताछ की, लेकिन गृहिणी के दोनों युवकों की बातों में विरोधाभास महसूस हुआ और वह चिल्लाने लगी तथा अपने परिवारों के सदस्यों को बुलाने लगी। स्थिति को गंभीर समझते हुए दोनों युवक वहां से भाग गए। तभी यह खबर पुलिस तक पहुंची। लिपिका देवी की बहादुरी ने कई बड़े अपराधों को रोका और उनके कार्यों के लिए पुलिस ने उनकी काफी प्रशंसा की। लिपिका देवी को सोमवार को दुर्गापुर पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया। एसीपी सुबीर रॉय, दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी संजीव देव, दुर्गापुर महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी अधिकारी स्नेहविता मंडल और सिटी सेंटर आउटपोस्ट की प्रभारी अधिकारी सुदीप्त विश्वास उस दिन उनके घर गए। पुलिस ने लिपिका देवी को उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी और उन्हें कुछ उपहार भेंट किए। एसीपी सुबीर रॉय ने कहा कि এরকম সাহসিকতার জন্য আমরা এসেছি। আপনারা জানেন গত 3 দিন আগের ঘটনা। এখানে দিনের বেলায় দুজন দুষ্কৃতকারী ঢুকেছিল এই ইন্দ্রপ্রস্থ কোঅপারেটিভ সোসাইটির এই যে ফ্ল্যাট 3 তলায়, এবং লাকিলি উল্টো দিকেই যারা থাকেন ভদ্রমহিলা দেখতে পেয়ে যখন অলরেডি কেটে দরজার গ্রিল কোলাপসেবল গেটের তালা কেটে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, তখন উল্টো দিকে ভদ্রমহিলা দেখে ফেলেন এবং চেস করেন। তখন তারা বলে যে আমরা ব্যাংক থেকে এসেছি, প্রচুর টাকা উনি লোন নিয়েছেন, ডিফল্ট করেছে, তাই জন্য আমরা বাড়ি সিজ করতে এসেছি। তখন ওনার সন্দেহ হয় এবং বলে যে আমার ডাউট হচ্ছে, আপনি তাহলে কথা বলান, বাড়ির লোক নেই যখন তখন কেন এসছেন। এবং তখন ভদ্রমহিলাকে বলে আপনি ঘরের ভেতর ঢুকে যান, বেশি কথা বলবেন না। কিন্তু উনি ঘরে ঢুকে গিয়ে তখন চারিদিকে ফোন করা শুরু করেন এবং ওরা বুঝতে পারে যে এবারে পুলিশ চলে আসতে পারে এবং তৎক্ষণাৎই যারা দুষ্কৃতকারী তারা ঢুকেছিল বেরিয়ে চলে যায়। তো এরকম সত্যি একটা সাহসিকতার উনি কাজ করেছেন। আমরা আপনাদের মাধ্যমে এটাই জানাতে চাই যে এই ধরনের সাহসিকতা পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা আজকে তাকে ছোট্ট একটা সম্বর্ধনা দিলাম আমাদের পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে, এবং আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে মানুষকে এরকম সজাগ থাকা খুবই ভালো এবং ভয় না পেয়ে উনি যেটা এগিয়ে এসছেন সেটাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই। এরকমভাবে যদি সবাই এগিয়ে আসে তাহলে অনেক সময় ক্রাইম প্রিভেন্ট করা যায়। খুব ভালো কাজ করেছেন। আমি চান করতে যাচ্ছিলাম, বাড়ির ভিতরেই ছিলাম আর কি। তারপরে ওনাদের দরজাটা দেখলাম শব্দ হলো গ্রিলটার। তখন আমি ফুটো দিয়ে দেখছি যে একটা ছেলে ভেতরে ঢুকে আছে, একটা ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি গেটটা আমার নিজের দরজাটা খুলে দিয়ে ওনাকে আমি বলছি তুমি দরজাটা কেন খুললে? তখন বলছে আমাকে মামা চাবিকাঠি দিয়েছে, আমি ওই জন্য খুলেছি। উনি 1,20,00,000 টাকা উনি লোন নিয়েছেন, ব্যাংকে শোধ করেনি আজ 2 মাস ধরে। তার জন্য আমরা সিজ করতে এসেছি বাড়িটা। তাহলে আমি বললাম মামা কোথায়? না, মামা পেছনে আসছে খাবার নিয়ে, আমাকে চাবিটা দিয়েছে, আমি ঘরটা খুলছি। দিয়ে আমাকে বলছে আপনি বাড়ি ঢুকে যান আর দরজাটা বন্ধ করে দিন। আর আমি ঘরে ঢুকে গেছি, দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। তারপর আমার মেয়েদেরকে ডেকেছি, তখন দেখছি চোরটা চলে গেছে। কেমন লাগছে সংবর্ধনা পেয়ে? খুবই আনন্দিত, খুবই আনন্দিত। আপনার নাম? আমার নাম লিপিকা শনিগ্রही। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।